मामला है जहां से टूर ऑपरेटर और होप के साथ जो तनाज़ा जो शुरू हुआ वो अब आपको बताने लगे जो ये मामला बिगड़ा कहाँ सुना जा रहा है। गवर्नमेंट के हम कुछ वो मिनिस्ट्री पे डालते हैं, जब मिनिस्ट्री के पास जाते हैं तो वो मिनिस्ट्री कहती है इश्तिहार क्या दिया जा रहा है न्यू एंट्रेंस के लिए 3000 लिख रहा है, कहीं का कैपिटल जो है उसका 300 मिलियन होना चाहिए। इतनी जल्दबाजी की कि पाकिस्तान की पॉलिसी पहले ही बना छोड़ी। कोई हज का मामला आया है या 2025 में भी एक बहुत बड़ा बुरान आया था, तो आपके ज़ाहिर आपका चैनल अवाम की जो ख्वाहिशात उनको समझता है और उनको एप्लीकेंट्स शैल बी असेस्ड सोलरली ऑन प्रोसेस। आम आदमी क्या, एक बच्चा जो है ना, घर का बच्चा जिसकी 10-12, मैं 91 से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने ये देखा है कि सऊदी पॉलिसी बाद में आई है, पाकिस्तान की पॉलिसी पहले आ गई। ऐड को पढ़ते ही आदमी को अंदाज़ा होता है कि ये किस सोच का है, जिसमें हमने बकायदा मेंशन किया है कि आपकी जो आपने पॉलिसी बनाई है उसकी उसको भी अपनी पॉलिसीज या अपनी ख्वाहिशात या अपनी रेडीनेस अंडर द PC shall be required to furnish evidence of entrance ने एप्लीकेंट कैसे होना है उसके बाद। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, मुझे लगता है कि 2025 का डिजास्टर दोबारा आ रहा है। हुजाज रह जाएंगे, सिर्फ इस वजह से रह जाएंगे कि पॉलिसियों का कन्फ्लिक्शन है और हम लोग हुजाज की बजाय अपने आप को अपनी अना में अपने कानून और अपनी चीज़ें बनाकर बैठ गए और हम कहते हैं हमने इसी तरह चलना है चाहे जो मर्जी हो जाए। इस ट्रेड को ख़राब करने में मेरा ख्याल जो लोग शामिल हैं खुद ही अल्लाह ताला उनसे निपटेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं DSP न्यूज़। नाज़िर, टूर ऑपरेटरों के साथ एक ऐसा भोंडा मजाक किया जा रहा है जिसमें जुल्म की इंतहा कर दी है। पैसा दे, पैसा फेंक, तमाशा दे, और यहाँ पे पैसा फेंक कोटा ले। आए हमारे साथ चौधरी आदिल ज़बूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो पाकिस्तान जो हज का जो होप का जो इदारा है उसके क्या कहते हैं मेंबर भी आए। उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो 40-50 साल से जो बैठे हुए हैं टूर ऑपरेटर कर रहे हैं, क्या उनकी इजारादारी ख़त्म की जा रही है? जो नए हजरात आ रहे हैं जिनसे सिर्फ पैसे की बेस पे आके उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका खेती बाड़ी से ताल्लुक़ है या किसी का पेट्रोल पंप है या उनका कोई भी कारोबार है, जिसके पास पैसा है तो वो कोटा खरीद सकता है। ये जो पुराने जो 40 से 50 साल या 70 साल से जो बैठे हुए जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो हाजियों को लेके जाते हैं और अपने पॉइंट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वो सारा सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। पहले सऊदी पॉलिसी आती थी, उसके बाद पाकिस्तानी पॉलिसी तरतीब दी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा सऊदी पॉलिसी आने से पहले ही पाकिस्तानी पॉलिसी को पहले ही शाया कर दिया जाए। इसके पीछे क्या वो कब्ज़ा माफिया है या कौन से ऐसे छुपे अनासर हैं जो ये बेस ऐसी ख़राब करवा रहे हैं या वो अपना मुतालबा पूरा करना चाह रहे हैं जो इस इदारों पे या होप के ऊपर भी छा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो साहब ये बताएं कि जो पहले 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास होता था उनको कोटा दिया जाता था, वो भी उनके पॉइंट की बेस पे आके, लेकिन अब सुना जा रहा है कि अब जिसके पास सरमाया है, जिसके पास पैसा है, या उसका पास पैसा कहाँ से आया या उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके कोई एक्सपीरियंस है उसके हाजी का या टूर ऑपरेटर का, उनको कोटा दिया जा रहा है इस बेस पे कि उनके पास सरमाया है। जी शुक्रिया शाहिद साहब। मैं एक तो ये ज़रूर आपसे की तारीफ़ करूँगा कि जब भी कोई हज का मामला आया है या 2025 में भी एक बहुत बड़ा बुरान आया था, तो आपके चैनल ने स्पेशल उस पर प्रोग्राम किए थे, क्योंकि ज़ाहिर आपका चैनल अवाम की जो ख्वाहिशात उनको समझता है और उनको आगे चलाता है, और उसके मतलब जो आप बर वक्त ख़बरें देते हैं वो आम पब्लिक के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। ये जो आपका बेसिक सवाल है, ये इस साल हम भी तकरीबन मैं 91 से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने ये देखा है कि सऊदी पॉलिसी बाद में आई है, पाकिस्तान की पॉलिसी पहले आ गई है। अब ये जो पॉलिसी पहले आई है ना जी, इसके पीछे बड़े शकूक व शुबहात पैदा हो गए।
شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوئے کہ سعودی گورنمنٹ اپنے حج کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ماڈرن حج کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں 3-4 سال سے ہمیں مختلف ہدایات دیں جس پہ کہ پاکستان کے جو موجودہ حج کوٹا جن کے پاس ہے یا موجودہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ان کے ماڈل کے مطابق اپنا کام بھی شروع کر دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ان کا ماڈل ہم اپنا رہے تھے تو یہاں کے جو بھی آپ سمجھیں, آپ نے نام لیا قبضہ مافیا یا کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اس ماڈل میں یہ دیکھا کہ اب ہم کہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے اپنی اس فٹنگ کو پورا کرنے کے لیے اتنی جلد بازی کی کہ پاکستان کی پالیسی پہلے ہی بنا چھوڑی. اب جب پاکستان کی پالیسی پہلے آئی اور سعودیہ کی بعد میں آئی تو ہم نے, میرا خیال کوئی ہماری ایسوسیشن جو حج آرگنائزیشن ایسوسیشن آف پاکستان ہے, انہوں نے باقاعدہ ان کو کوئی 7-8 صفحے کا ایک انہیں ہم نے لیٹر بھیجا ہے جس میں ہم نے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ آپ کی جو آپ نے پالیسی بنائی ہے اس کی کنفلکشن ہو رہی ہے سعودی پالیسی کے ساتھ, کیونکہ ہوسٹ کنٹری تو وہ ہے, لیکن وہاں بالکل نہیں سنا جا رہا. گورنمنٹ کے ہم کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملے ہیں, وہ منسٹری پہ ڈالتے ہیں, جب منسٹری کے پاس جاتے ہیں تو وہ منسٹری کہتی ہے جی ہمیں اوپر سے کہا جا رہا ہے. اب اتنی بدقسمتی ہوئی ہے کہ حج جو ہے ہمارے دین کا 5واں وہ کہتے ہیں ستون ہے, پلر ہے, اب اس کو بھی اپنی پالیسیز یا اپنی خواہشات یا اپنی لالچ کے نظر کیا جا رہا ہے. ابھی جو اشتہار آیا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کیا, ایک بچہ جو ہے نا, گھر کا بچہ جس کی 10-12 سال عمر ہے, وہ بھی ہنس پڑے گا اس پہ. اس ایڈ کو پڑھتے ہی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس سوچ کا ایڈ ہے. اشتہار کیا دیا جا رہا ہے, نیو انٹرنس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں جی اپلیکیشن. نیو انٹرنس نے اپلیکنٹ کیسے ہونا ہے, اس کے بعد پاجی 100 ملین کا پیڈ اپ کیپٹل یا مختلف چیزیں وہ مانگ رہے ہیں. اب وہ میں اگر وہ اسے پڑھ کے اگر آپ کو سنا دوں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا پڑھنے میں ٹائم لگے گا. جی ناظرین, جو یہ آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہم آپ کو ساتھ یہ اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ یہ جو ان کی جو ایڈ ہے ہوپ والوں کی وہ بھی چل رہی ہے. اچھا جی, وہ کہہ رہا ہے جی اس میں کیٹاگری 3000 لکھ رہا ہے کہ یعنی کہ 2000 سے 3000 کا کوٹا دیا جائے گا اور پیڈ اپ کیپٹل جو ہے اس کا 300 ملین ہونا چاہیے, آتھورائز کیپٹل 600 ملین ہونا چاہیے, پرفارمنس گارنٹی 150 ملین ہونی چاہیے. چل رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ اپنی ذات چال چلے گا اللہ تعالیٰ. اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ ٹور آپریٹر کا اب تک کیا ایسا مطالبہ ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں؟ سر ہمارا پہلے دن سے ان سے مطالبہ ہے کہ ایک تو 904 کمپنی جو اتنے سال سے کام کر رہی ہیں انہیں ریکگنائزیشن RL لیٹر میں ریکگنائز کیا جائے کہ یہ آپ کے ٹور آپریٹرز ہیں, کیونکہ 20-22 سال سے وہ سروس دے رہے ہیں. آپ انہیں ریکگنائزیشن لیٹر دینے کو تیار نہیں, آپ کہتے ہیں آپ کون ہیں. دوسری بات جو ہم انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوٹا دینا ہے کسی کو, آپ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیں, جو اس فیلڈ کا بندہ ہے, جس نے یہاں ساری عمریں گزاری ہیں, جو سروس پرووائڈر ہے سعودیہ میں اور جہاں پہ جن کا عمرے کا کام ہے, جنہیں پتہ ہے پبلک کیا چاہ رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ان سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں نئے آنوں پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن میرٹ پہ چلیں. اب یہ میرٹ دیکھیں, 2013 سے آج تک تقریباً 450 کمپنیز کو کوٹا دیا گیا, کسی بھی کمپنی کو 50 سے زیادہ کوٹا ملا ہی نہیں ہے. اور آج ایک نئی پالیسی آ گئی ہے کہ ہم اسے 2000 سے 3000 کا پیسہ دو اور کوٹا لے لو. سر اس میں یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں. TC پاکستان کے پاس ایک دفعہ کوٹا تھا, بڑی کمپنی ہے, انہوں نے جب آپریشن کیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ فیلڈ اور ہے,
जी हम नहीं काम कर सकते। उन्होंने बाकायदा, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी मैनेजमेंट ने फैसला लिया, उन्होंने फौरन हमारी मिनिस्ट्री को वो लेटर लिखा कि हम ये हैंडल नहीं कर सकते, आप हमारा कोटा वापस करें। इसी तरह एक दफ़ा रूज पे होती थी सोनिया ट्रेवल्स, जो कि सऊदीया का GSA था, उनकी मैनेजमेंट ने भी 3 साल ऑपरेशन करके, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी वो कोटा बकायदा वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी हमसे ये हैंडल नहीं होता। अब ये कहते हैं जी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करें। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं कि ये बड़ी को देंगे, ये ना सिर्फ उसमें फंस जाएंगे बल्कि हमारी बदनामी का सबब ये बनेंगे। हाँ, अगर इन्होंने 2-3 हज़ार का कोटा देना है, जो स्ट्रक्चर हमारा है, 50 कंपनियां बुलाएं, 60 कंपनियां बुलाएं, उनके नीचे कंपनीज हों, क्लस्टर बने, और वो सारी कंपनीज अपने अपने कोटे के मुताबिक काम करें। ऊपर एक ही क्लस्टर हो जो सऊदीया की रिक्वायरमेंट है, इधर ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कमजोरी ढूंढ के उसमें से उस सिस्टम की वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट जा रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, मुझे लगता है कि 2025 का डिजास्टर दोबारा आ रहा है। हुजाज रह जाएंगे, सिर्फ इस वजह से रह जाएंगे कि पॉलिसियों का कन्फ्लिक्शन है, और हम लोग हुजाज की बजाय अपने आप को अपनी अना में अपने कानून और अपनी चीजें बनाकर बैठ गए, और हम कहते हैं हमने इसी तरह चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस ट्रेड को खराब करने में मेरा ख्याल जो लोग शामिल हैं, खुद ही अल्लाह ताला उनसे निपटेगा।